तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम देखा एमसीक्यू अलंकार जहाँ आपण मानक बहुत हेल्पफुल हम। तो जदि मो चैनल टी को आप सर्वप्रथम देखुं तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलुनि जहाँफल मु अपलोड करुवा वीडियो गुड़ाक नोटिफिकेशन आपन को पहुँची पार सर्वप्रथमे। तो देखो सांग मैंने अलंकार हूँ गोटे डिफिकल्ट चैप्टरटा ए अलंकार चैप्टर जो विषय अच्छी ताहा प्रत्येक एग्जाम रे आउची आमर टीईटी सबुरे ओस्टेट हो ओटीईटी हो देन आमर टीजीटी आर्ट्स देन आमर सबुथिरे आउची। तेणुक ये चैप्टरटा बहुत बहुत क्रुशियल चैप्टरटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टरटा मु जो अलंकार पढ़ेबी मु तार टिके किछि सर्ट ट्रिक बाहर माने ट्रिक गुड़ाक आनी केमिति मन रखिबा देन तार लास्ट को आमे क्वेश्चन आंसर करबा। जदि क्वेश्चन आंसर आपन को भल लागिबे तेबे कमेंट करेंगे जहाँफल मु उत्साहित होइकि पुणी आउ सेमिति वीडियो गुड़ाक अपलोड करी। तो देखिबा अलंकार अलंकार क्या कहुए एवं मु यार पूरा फुल वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड कर देइछि छंद एवं अलंकार जार लिंकटा मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी आपन देखिदेवे। तेबे देखंतु मु एठी आपन को अलंकार विषय रे पढ़ेला परे मु तार 10टा क्वेश्चन आंसर करी और 10टा क्वेश्चन रे मध्य आपन को पूरा फुल भाव में आपन को डाउट क्लियर करी। तेणु देखंतु अलंकार क्या कहुए अलंकार क्या कहुए जहाँ गोटे शोभावर्धन करे तो क्या शोभावर्धन कर साहित्य को मु एग्जांपल कहबी गोटे नारी जितेबाला तार अलंकार परिधान करे से नारीर सौंदर्य जना पड़े कि नहीं। तेणुक नारी जनक अलंकार परिधान कलापर तार सौंदर्य बढ़ी जाए सेमिति गोटे साहित्य को मध्य अलंकार देवा दरकार जहाँ ताहा शब्द हो पारे अर्थ हो पारे। जदि आम शब्द एवं अर्थर जदि मुझे अलंकार न देवी साहित्य सरस सुंदर मधुर रमणीय हब नाही। तेणुक ताहाकू अलंकार कहुए। अलंकार हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ शब्द अलंकार आ गोटे अर्थ अलंकार। साहित्य को सरस सुंदर रमणीय अर्थ करने ये अलंकार दरकार हुए। देखुंत आप यहाँ हूँ तार अर्थ संज्ञा देन यह दुई प्रकार शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या कहुए जहाँ शब्द को सरस सुंदर करे शब्द को एवं अर्थ अलंकार क्या कहुए जहाँ वाक्य को रमणीयार्थ करें वाक्यर अर्थ को वाक्य करदे वाक्यर अर्थ को रमणीयार्थ करें ताकू अर्थ अलंकार कहुए। माने जी देखिए अनेक माने मोटिवेटर माने मोटिवेशन जो स्पीच दिखते से कहवा शैली स्टाइल गोटे भल लगे। तो तेणुक अर्थ तांकर जो शब्द रे जो शब्द कहला परे किछि वाक्य खंजला परे अर्थटा सुंदर लगे। तो विशेष किछि कहबिनी। तो तेणुक देखंतु शब्द अलंकार क्या कहुए शब्द अलंकार कहली जहाँ शब्द को सुंदर करे। शब्द अलंकार कौन कौन अच्छी अनुप्रास जमक श्लेष। तो अनुप्रास क्या कहुए अनुप्रास क्या कहुए शब्द अलंकार तीन प्रकार मन रखु अनुप्रास जमक एवं श्लेष। तो अनुप्रास क्या कहुए जहाँ पदरे थिबा एक रु एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले ताहाकू अनुप्रास कहुए। मु आउ थोड़े कहीदिए जहाँ पदरे थिबा एक रु एकाधिक व्यंजन वर्ण आपन जानिचंती व्यंजन वर्ण। तो ये जो व्यंजन वर्ण गुड़ाक मु पढ़े वर्णमाला पढ़े वर्णमाला व्यंजन वर्ण सबू पढ़े मु कौन व्यंजन वर्ण देन आपणकर स्पर्श वर्ण कौन तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक मते देदेबी आपन देखि नेबे आपन स्वर वर्ण केतोटी अछि ठीक अछि। तो अनुप्रास गोटे हूँ छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लटानुप्रास छेकानुप्रास। तो ये जो छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लटानुप्रास छेकानुप्रास ये गुड़ाक आपणकर सेतिकी भी आपणकर इम्पोर्टेंट नहीं किंतु एवं तार परीक्षा आसेनी
ଜାଣି ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାସ ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବନି ଯେ କେଉଁଟା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ନା ବୃତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ନା କେଉଁଟା ଲଟାନୁପ୍ରାସ ନା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯମକ ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି ମୁଁ, ସେଠି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେବ। ସେଇ ଗୋଟେ ସମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେବ, ତାହାକୁ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଯମକ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର: ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ସର୍ବଯମକ। ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମାନେ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଲାଗିଥିବ, ମଧ୍ୟ ଯମକ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ମଝିରେ, ପ୍ରାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଯମକ ମାନେ ସବୁ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ। ଆଦ୍ୟ ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଥିବ। ମଧ୍ୟ ଯମକ ମାନେ ମଝିରେ ଥିବା ଦରକାର ସମାନ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ଏଇ ପାଦ ବି ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ, କେତୋଟି ପାଦ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କୁହାଯାଏ। ତ 2ଟି ପାଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଥମରେ ଲାଗିଥିବ, ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଝିରେ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷରେ ଲାଗିଥିବ, ସର୍ବ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିଥିବ, ସମାନ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଥିବ। କ୍ଲିୟର? ଶ୍ଲେଷ, ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯମକ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ ସମାନ ସମାନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯମକ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ହେବ, ହେଲା, ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ମିନିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଅର୍ଥ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ମାନେ ଅଲଗା ମିନିଂ ବାହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ତ ଅଭଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିନା ଭାଙ୍ଗିକି କରିବା, ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଅଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସଭଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ସଭଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି କରିବେ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟତିରେକ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଉପମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଉପମେୟକୁ ଉପମାନକୁ ସମାନ କରିବା, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁହଁ, ହେଲା, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁହଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲି? ମୁହଁକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲି? ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଲି। ତ ମୁହଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବି ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲି ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲରେ ରହିଲା ପରି, ଏଇ ପରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି: ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ, ଯେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁହଁ, ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି? ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ମୁଁ କାହାକୁ କଲି? ମୁହଁକୁ କଲି। ମୁହଁ ହେଉଛି ଉପମେୟ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଲି? ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଲି। ମୁହଁ ପରି, ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ? ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କିଛି ଅଲଗା ହେଉନାହିଁ,
तेणु ताहाकु कुहाଯାए ए जो सुंदर को कुहाଯାए साधारण साधारण गुण कुहाଯାए बा साधारण धर्म कुहाଯାए। क्लियर? देखंतु आपणकर समय जदि बर्बाद होउची तेबे आपण भल हबो निजे निजे पढ़ंतु। आउ जदि आपण जदि भल लागुची तेबे आपण सांग माननकु शेयर करतु एवं आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु वीडियोटी केमती लागुची आपण। एवं मु सब्सक्राइब आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु एमितिका वीडियो पाइबा पई। बुझी पारिले एई जो एटा होची उपमावाचक शब्द परि तुल्य जेसन जेन्हे जथा सदृश जदि गोटिए स्टांजा रे जदि एइटा थिबो तेबे आपण उपमा मारि देबे। ठीक अछि। देन रूपक रूपक काहा कुआ जाए जेउठी उपमेय उपमान रो अभेद अभेद माने जहार भेद करा जाए नाही बा ताकू आरोपण करा जाए भेद जहार भेद न थाए जहाको आमे भेद करि परिबानी समान करिबा जेमिति कि फॉर एग्जांपल देखंतु रूपक आउ थरे कहि दिए रूपक काहा कुआ जाए जेउठी उपमेय उपमेय काहा कुआ जाए जहाको तुलना करा जाए जहा संगे तुलना करा जाए ताहा होची उपमा। मु जदि उपमेय को उपमान संगे तुलना करिबी एवं ताकू कौन करिबी ताहार अभेद करिबी माने अभेद करिबी बा आरोपण करिबी ये जिनिसटा ये हला ये वस्तुटा ये पदार्थटा ये बोली कहिबी मु ताकू कहिबा बाध्य मु तेणु करी ताकू आरोप करिबी ताकू अभेद अभेद माने जहार भेद न थाए। ठीक अछि ताकू भेद करि परिबानी जेमिति कि देखंतु कलुष पंके मुह केड़े मलिन केमंते सरी तोर हेबी नलिन। तो एइठी कहूची कलुष पंके कौन हेछि देखंतु कलुष ओ पंक भितरे अभेद करा जायछि माने कलुष रूपक पंक ए जो तार कलुष रूपक कलंक रूपक जो पंक माने जो कौन अछि जे कलुष जहा और पंक ताहा माने कलुष रूपक पंक कलुष रूप कलुष और पंक भितर किछि माने अभेद करा जायछि माने कौन अभेद माने जहार भेद न थाए जहार किछि पार्थक्य न समान करा जायछि इक्वल करा जायछि तैरेको कलुष माने भी ताहा और पंकी ताहा जेमिति कि दरिद्र पंकी दरिद्र माने दरिद्र पंक माने कौन कादुआटा जेमिति कि कादुआ माने कौन कादुआ रे जेमिति पद्म फूल फुटे कलुष माने गोटे छोट घरे जन्म होइतिला पुओटे भी तार कौन करे बड़ मनीष हुए सेमिति। तो दुई जनकर रूप एटा को रूपक कुहा जाए समान तांकर धर्म गुड़ाक। ठीक अछि जीए कलुष सी पंक जहाको कलुष कहूचु से पंक मु आपनको क्वेश्चन आंसर रे देखैबी। देन परवर्ती होची आपनकर देखंतु उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा काहा कुआ जाए प्रकृत वस्तु रे जो दिया में प्रकृत वस्तु माने कौन जहाँ परिवर्तन हुए नहीं माने प्रकृत वस्तु माने कौन जहाँ नेचुरल प्रकृत वस्तु माने जहाँ नेचुरल अप्रकृत वस्तु माने कौन आपणकर मु कहिबी जलटा होची प्रकृत वस्तु। ठीक अछि तेबे ए जो प्रकृत वस्तु संगे अप्रकृत वस्तु को जदि मु तर्कणा करबी संभावना करबी जदि एई प्रकृत वस्तु गोटिए एई अप्रकृत वस्तु संगे समान संभावना मु ताकू कौन करबी पॉसिबिलिटी देबी ना सी तापरी हवा संभाव माने ताकू तापरी हेबा दरकार संभावना करबी मु संभावना करबी। ठीक अछि तर्कणा करबी तर्कणा देखंतु तर्कणा करबी संभावना करबी पॉसिबिलिटी देबी तेबे ताहाकू उत्प्रेक्षा हवा उत्प्रेक्षा वाचक कौन आपण केमिति जानिबे हेटा गोटे उत्प्रेक्षा बोली कि एडी किबा अबा बोधे बा सते की सीना सते हला देखो सते की सीना सते बा बोधे अबा किबा जदि एई गुडा को थिबो तेबे आपण कोन करिवे ताहा होची आपणकर संभावना। ठीक अछि सेटा होची आपणकर सॉरी आपणकर उत्प्रेक्षा वाचक हबो एति कि बुझी पारिले आपण बुझी पारिले उत्प्रेक्षा जेमिति कि मु कहिबी कोन कि उत्प्रेक्षा वाचक रे कोन कहिबी देखंतु हमर जो एमसीक्यू रे देखिबा पे उत्प्रेक्षा रे बुझी पारिले आपण उत्प्रेक्षा रे प्रकृत वस्तु को यदि अप्रकृत वस्तु रे मु तर्कणा करबी संभावना करबी
पॉसिबिलिटी देवी ता संगे पॉसिबिलिटी देवी तो ताहा होची उत्प्रेक्षावाचक हो जिवो आपनकर। तेबे व्यतिरेक व्यतिरेक कौन उपमान ठू उपमेय अधिक कथित हुए माने ताको इंपोर्टेंस देसु आमे। तेबे व्यतिरेक रे कौन हुए उपमान ठू उपमेयर अधिक इंपोर्टेंस थाए गुरुत्व थाए। आमे उपमान को छाड़ी की उपमेय को अप्रकृत वस्तु को उपमान माने कौन प्रकृत वस्तु उपमेय बेले कौन तार अप्रकृत कौन हला उपमान माने कौन होची उपमान माने प्रकृत वस्तु एवं उपमेय माने अप्रकृत वस्तु किंतु प्रकृत वस्तु को जदि आमे छाड़ी की अप्रकृत वस्तु को जदि आमे इंपोर्टेंस देबा गुरुत्व देबा ताहाकू व्यतिरेक कहा जाय। जेमिति कि फॉर एग्जांपल देखंतु फॉर एग्जांपल कौन कहला एठी नीलिमारे बामा चारुकेश पास तो नील बिचिका कला उपहास। एठी देखंतु मु नीलिमारे कहली नीलिमारे बामा चारुकेश पास नील बिचिकारे कला उपहास। एठी देखंतु उपमय किए चारुकेश माने पद्मावती को कहा जाय। चारुकेश चारु चारु माने सुंदर सुंदर केशर देखंतु कहा संगे मु तुलना कली नील बाची माने चिलिका संगे मु तुलना कली माने चिलिकार प्रकृत प्रकृत होची चिलिका किंतु आमे चिलिका को सेति की इंपोर्टेंस न देकी आमे पद्मावती को सौंदर्यता को आमे बेसी इंपोर्टेंट देलु तेणु करी ताहाकू व्यतिरेक हो जिवो। उपमान ठू उपमयर अधिक इंपोर्टेंस दिया जिवो इंपोर्टेंस गुरुत्व दिया जिवो। देखंतु आमे एठी उपमय सुंदरता को अधिक गुरुत्व देइछु तेणु करी आमे ता होची व्यतिरेक। तो बुझा पड़िला तेबे आमे तार क्वेश्चन आंसर को जिबा। क्वेश्चन आंसर कहिला प्रथम क्वेश्चन आंसर देखंतु प्रथम प्रश्न कहिला आपनकू उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांब चिलिका। तो एठी आपनकर क्वेश्चन नंबर 1 रे आपनकर कोन हबो को उपमा अलंकार हबो उपमान अनुप्रास जमक उपमा कोन हबो आपनकर। तो मु कहितिली देखंतु जेउठी आपनकर व्यंजन वर्ण बारंबार आसीबो व्यंजन वर्ण एठी कोन कोन आसीची देखंतु क आसीची ल आसीची क आसीची ल आसीची ल आसिला क आसिला बारंबार व्यंजन वर्ण बारंबार कन्सोनेंट यदि बारंबार रिपीटेडली आसीबो तेबे आपनकर कोन हबो अनुप्रास हबो। यस ओके तेबे क्वेश्चन नंबर 1 रो बी बी हबो एटा बी एटा सी एटा डी ठीक अछि। देन आपनकर प्रश्न रहला क्षेपणे क्षेपणे तोहर सलिले हीरकर उत्स उठिला सलिले एठी आपनकर को अलंकार हला एठी आपनकर को अलंकार हला एबे देखंतु आपण केमिति जानिबे क्षेपणे क्षेपणे तोहर सलिले हीरकर उत्स उठिला सलिले एई सलिले सलिलेटा जेतेबेले आपनकू समान शब्द दउची जेहेतु समान शब्द देला एइटा मु कोन कहितिली जे आपनकर जदि समान शब्द थिबो हैला जदि समान शब्द थिबो एवं तार कोन हबो आपनकर अर्थ परिवर्तन हबो तार अर्थ परिवर्तन हेले आपनकर कोन हबो जमक हबो। तेबे एठी आपनकर को जमक हेची आपनकर को जमक हेची एठी प्रांत जमक हेची आपनकर प्रांत जमक तो जमक हबो। देखंतु आपण डिटरमिनेंट केमिति करिवे रूपक तो हबोनी आपनकर रूपक केमिति आपण देखिबे क्षेपणे क्षेपणे तोहर किछि एमिति किछि ता नाही ता रूपक होउची तार समान होउची अनुप्रास हबोनी एठी किछि व्यंजन वर्ण रिपीट हेइनी किछि श्लेष हबोनी आपनकर ठीक अछि। तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए हबो तार सटीक उत्तर। देन आपनकर क्वेश्चन नंबर 3 उपमान और उपमेय मध्य उपमान उपमेय टू गुण और धर्म रे कोन होई थाए अधिक हुए कम हुए समान हुए ना प्राय समान हुए। तेबे तार कोन होइला एटा जो उपमेय उपमान रो कथा उपमार कथा जेतेबेले उपमान उपमेय समान धर्म थिबो बा तार गुण धर्म रे समान थिबो कोन हबो सेटा तार गुण कोन हबो समान हबो। तेबे ऑप्शन हला सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 जहा सहित उपमा दिया जाए ताहाकू कोन कहआ जाए जहा सहित दिया जाए
ଯାହାକୁ କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଉପମେୟ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ କରାଯାଏ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପମାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉପମା ମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଲେ, ସମାନ ଧର୍ମ ମାନେ ଯାହାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନତାକୁ ବୁଝୁଥିବା, ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ବୁଝୁଥିବା, ଯେମିତିକି ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ମୁଖ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ବା ମୁଖ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ସୁନ୍ଦର କାହାର ବୁଝେଇଲା? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ବୁଝେଇଲା ଏବଂ ମୁହଁକୁ ବି ବୁଝେଇଲା। ତ ସମାନ ଧର୍ମ ଏଟା କୁହାଯାଏ। ଉପମେୟ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଉପମେୟ କହିଲି? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମାନ। ତ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ, ସରଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଅବିଳ ଉଦର। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ଉପମା ହେବ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ହେବ, ରୂପକ ହେବ, ବ୍ୟତିରେକ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ, ସରଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଇଠି କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରତା, ଯେମିତି ଦରିଦ୍ରତା ଅଛି ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଦରିଦ୍ରତା ରୂପକ ପଙ୍କ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହା ପରି? ଯେଉଁ ପଙ୍କ ପରି। ସେଇଠି ବି ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ଯେ ମହିମା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କବିତାଟେ ଅଛି, ମହିମାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରତା ରୂପକ ପଙ୍କ, ତ ରୂପକ ଯଦି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ତେବେ 6 ନମ୍ବର କହିଲା ଭଗ୍ନଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ, ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଭଗ୍ନଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ, ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତ ଭଗ୍ନଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ, ତ ଯେସନେ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି, ଯେସନେ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେସନେ ଲାଗିଲେ ଉପମା ରୂପକ ହେବ କି ନାଇଁ? ବ୍ୟତିରେକ ହେବ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ବି ହେବନି ଡି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ହେବ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭଗ୍ନଘଟୁ ସଲିଳ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେମିତି ବୋହି ଯାଉଛି, କ'ଣ ବୋହି ଯାଉଛି? ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୋହି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୋହି ଯାଉଛି ସେମିତି। ତେବେ ଏଇଠି ଉପମା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେସନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେସନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 7 ନମ୍ବର। ବାବୁ ନାକସିରି ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ନାକସିରି ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ହେବ କି? ବ୍ୟତିରେକ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମା ଠାରୁ ଉପମେୟର ଅଧିକ କଥିତ ହୁଏ, ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହୁଏ। ଏଠି ହୋଇନି। ଯମକ ହେଇଛି କି? ଯମକ କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁଠି ସମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ହେଉଥିବ, ଏଠି ହେଇନି, କିଛି ସମାନ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏଠି। ଉପମା, ଏଠି ଯେନେ ଯେସନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରି ଲାଗିଛି କି? ନା ଲାଗିନି, ତେଣୁକରି ଶ୍ଲେଷ ହେବ ଏଇଠି। ଶ୍ଲେଷ ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ଲେଷ ମାନେ କହିଲା କ'ଣ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଶ୍ଲେଷ 3 ପ୍ରକାର କହିଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ହେଲା।
तो ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଠି ବାବୁ ନାକସିରି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ମିନିଂ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ମିନିଂ ହେବ, ତାକୁ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଐରାବତ ଉଡ଼ି ପାରିବ କି, ହବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ କିବା କହିଲା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିବା ପସିବିଲିଟି କରାହେଇଛି। ଯଦି ପସିବିଲିଟି କରାହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଯଦି ପସିବିଲିଟି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଶ୍ଲେଷ ହେବନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯମକ ହେବନି। ବ୍ୟତିରେକତା ହେବନି। ବ୍ୟତିରେକତା ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଅଧିକ, ତ ହେବ କ'ଣ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଏଠି କିଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିପାରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ। ଆମର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଐରାବତ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ଐରାବତକୁ ଆମେ ଉଡ଼ଉଛୁ, ଆମେ ପସିବିଲିଟି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଐରାବତ ଉଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା କାହା ପରି? ଚଢ଼େଇ ପରି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଐରାବତକୁ ଆମେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ଉଛୁ। ତ ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଐରାବତ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ଉଛୁ, ପସିବିଲିଟି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ତର୍କଣା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ତର୍କଣା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯମକ ରହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯମକ ଆପଣଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର: ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ସର୍ବଯମକ। ତେବେ ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଥିବ, ସବୁ ଶେଷରେ ବି ଅଛି। ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମାନେ ଆଦ୍ୟରେ ବି ଅହିମକର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟରେ ବି ତାପନାଶେ ଅଛି, କ୍ଲିଅର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଯମକ ହେବ। ଏଠି ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏତିକିରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।